Hello, missing ren siloka video so bamadong ko sa Mr. Osin channel so kana takama sa ngolo ongodan basil dong ongodan basigela weight dak eta de ajon box kire de eta do 17 kg 60 kg 50 kg pe weight dak tok upang ngolo packing pamna ready dong so ngolo kal do bilang video di schema pa last of kabila upang ulu packing bo nyepo ulu kal do bila eta aisam potom pa lukpoda duibar ko lugdak aisam potom pa aisam gela ongodam yaruk gela aru second time do mane aisam gengul packing da eta box do बरोबरtung aste tudaku aki keji kisuman ke ba 1 kuintal enempa idaku aside mane आज dogloi mane ais dogloi bostu asi badaku to ki mane oite besi daku upakke packing namsen siye bamda odo gamine bolok ke pemangkunan dan mana yang ulu hampa okai dah guna. Nur kavi til dulu video dah. Saya kosa kong video sem kala aipa mandak ji please like share subscribe penam na aksin mit panyo next video do riksulang ko pa.